पूरे देश के साथ साथ आज आसनसोल में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के अवसर पर कांग्रेस की तरफ से उन्हें याद किया गया। गिरजा मोड़ स्थित कांग्रेस पार्टी ऑफिस में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुईटंडी ने कहा कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश के समस्त वैज्ञानिक और आधुनिक संस्थाओं के बुनियाद रखी। उन्हीं का सपना था कि भारत में MIIT, इसरो जैसे आधुनिक विज्ञान के संस्थाओं की बुनियाद रखी गई। नए नए डैम बनाए गए जिससे बिजली उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन सका। उन्होंने कहा कि आज भारत विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसकी बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। आज ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী पंडित जवाहरलाल नेहरू 135তম জন্মবার্ষিকীতে আমরা আসানসোল সাউথ ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে गिरजामोड़ পার্টি অফিসে তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। আধুনিক ভারতের রূপকার বলা চলে। আমরা যে বর্তমানে ভারতবর্ষের অগ্রগতি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যদি কোনো মানুষ এই অগ্রগতির স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার নিজ বলা চলে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছিলেন এই দেশের অগ্রগতির জন্য, তার নাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। এইমস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ড্যাম তৈরি থেকে শুরু করে ভাবা অটোনমিক রিসার্চের মতো গবেষণা কেন্দ্র, আজকে ভারতবর্ষ যদি মঙ্গলে পৌঁছাচ্ছে, চাঁদে পৌঁছাচ্ছে, তার স্বপ্ন যদি সেদিন কেউ দেখে গেছিলেন, IIM, IIT বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দিয়ে যদি এই দেশকে কেউ অগ্রগতির স্বপ্ন দেখেছিলেন তার নাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। আর তাই আমরা আজকে শ্রদ্ধার সাথে তাকে স্মরণ করে আমরা আসানসোল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখানে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। आपका नाम? प्रसन्नजीत पुईटंडी, संपादक पश्चिम बंग प्रदेश कांग्रेस। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।